ยังหาน้องเบบี้ Addition, blah blah blah. Right. Saving saving kavit. Hamidu, Dihain, Vijay. මේ කට්ටිය ගැන මම අවධානයෙන් ඉන්නම්. Pamidu and Dihain. Which class? Pamidu මොන class එකද? Six මම ගායන්සට කියන්නම්කො පොඩ්ඩක් ඒ ගැන බලන්න කියලා. Pamidu and Dihain. Right? Screen එකේ ලියලා අහුවන ළමයි. Ayush. Okay, so we were here. We use only solid objects for the above activity. The activity we were discussed earlier. But the way light transmits through liquids differs from other. Light transmits through air very easily, and therefore we can see things around us clearly. But when there is a fog in the atmosphere, it is not possible to see things clearly. On the other hand, we can observe different colored fish in tank with clear water. But if the water is dirty and unclear, we cannot see fish clearly. This happens because light travels in different ways through water and air. Let us do the following activity to investigate how light travels through liquids. පැහැදිලි කරේ පුතේ ටැංකිය එක වතුර පිරිසිදු වතුර තියෙනකොට මාළුන්ව හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. හැබැයි අපිරිසිදු වතුර තිබුණොත් මාළුන්ව අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආලෝකයේ වතුරේ ගමන් කරනවා තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. So now activity 5.2. Again, very simple activity. Look at the screen. You will need some large transparent glass bottles, about 5 or 6 bottles, a candle, water, honey, used engine oil, soft drinks, kerosene oil. Kerosene oil කියන්නේ පුතේ මේ භූමි තෙල් වලට. Soft drinks නම් ගන්න පුළුවන් ඔය වලින් හොයාගන්න. Used engine oil සමහර වෙලට ගෙවල් වල ඇති නැත්නම් ඔය ළඟ පාත දින vehicle service center එකකට ගිහින් එහෙම ඕන තරම් ඉල්ල ගන්න. Used engine oil. So now we are going to discuss the method. Fill the bottles with the liquids. First, you have to fill the empty glass bottles with liquids. First of all, you have to clean the glass bottle very well. Then fill the bottles with liquids. Then thereafter light the candle. After that, keep the bottle in front of the candle and observe the flame through the bottle. Now fill columns A, B, C, the table, relevant objects according to your observations. කතා කරේ මේ අපි ගත්තොත් මේ කතා කරේ පුතේ solids විතරනේ. දැන් මෙතනදී අපි ගත්තොත් මෙතන liquids ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. Liquids and gases also transmit light. When we look through some liquids, we can see both the objects and the light clearly.
The reason is that light is transmitted well through such liquids. They are called transparent objects. See? We call it earlier as A. So now we have to uh, mention A as transparent object. You have to mention A as transparent objects. The කලින් අපි A කියලා කිව්වාට දැන් දාන්න පුළුවන් transparent කියලා. Glass and transparent colorless polythene are examples for transparent objects. එහා මෙහා හොඳින් පේන දේවල් තමයි transparent objects. When we look through oil papers, unclear water, colored cellophane papers, although the light can be seen, the objects cannot be clearly seen. Such objects are known as translucent objects. We mentioned it earlier as B. We mentioned it earlier as B. Now we have to mention it as translucent objects. When we look through most of the objects, we cannot see either the light or the object. For example, cardboard, wood, metal, paper, tar. Tar can put a tar over it. Tar, gun, and etc. They are known as by doing this activity, we can come to these conclusion. All objects can divide into three transparent objects, translucent objects, and opaque objects by the transmitting light through that object. Okay. Now you can identify the objects in the table categorized under A, B, C, and transparent, translucent, and opaque objects respectively. Clearly. Shavendra 6E. 6E la තුන්දෙනෙක් අහු වුණා ඔන්න ලියලා ස්ක්‍රීන් එකේ. Shavendra. කොපඩ අත උස්සන්න බලන්න Shavendra මගේ ටිකක් මූණ බලන්න මට. Shavendra කො ස්ක්‍රීන් එකේ ලියපු Shavendra පොඩ අත උස්සන්න බලන්න. මෙයින්. දැන්සර් නම දෙන්න නේද? උතින් මට හොයාගන්න බෑ කියලා නේ. නෑ සර් මං ඒක තිබ්බ නිසා පොඩ්ඩක් බැලුවා එකසර ලියුණා. පවුල් ලියවෙලා අනේ වැරදිලා. හරි. හරි. මේ තව දෙන්නෙක් ලිව්වා මං අල්ලගන්නම්. මේ ඉස්කෝලේද්දි කරන වැඩ නෙමෙයි මේක කරන්න වෙන වෙන නෝටි වැඩ කරන්න ඉන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. right okay right බැරිලා කරනකොට කමක් නැහැ හිතලා කරනවා නම් තමයි okay now now carefully look at this table. The first column shows the object, whether it is transparent, translucent, or opaque, and instances. Instances කියන්නේ උදාහරණ පුතේ අවස්ථා. හරිද? Instances උදාහරණ. මේ වචන දන්නේ නැත්නම් ලියන්න. Transparent, translucent, and opaque. We already know about it. The glasses. Glasses are transparent. In a framed photo, we use glasses to frame photos. Then now tissue paper. Translucent. In a Vesak lantern, we paste tissues in Vesak lanterns. Tissues, oil papers, cardboard, opaques. We use cardboards in a shoe box. Okay. Our next topic is light rays and light beams. I already uploaded a video about this topic. Okay, right. Light rays and light beam. Light rays and light beam. Now this is the new topic. Madam. Nilesh Fernando asked a question.
So the fireflies use luciferin and luciferase chemicals to light. No, it is luminol. Luminol. The chemical named luminol. Luminol kina chemical එක තමයි. So that voice is Shenuka කියලා ඒවල තියෙනවා ආයුෂ්. Sir, can you mute all? Yes, already I muted. I mute. දන්නේ නැතුව කරේ 8 ඉඳලා 8:40. කවුද? Sorry sir, දන්නේ නැතුව කරේ. දිහෙන් විජේ කෝන්. හරි හරි. බලමුකෝ. නහුණා ශවේන්ද්‍ර දිහෙන් තව එක්කෙනෙක් වුණා මට මතක නැහැ. Okay, right. You may observe that now the topic light rays and light beams. You may have observed the light filtering through clouds or trees on a foggy morning, or light emitting Uber's iPad. Called Uber's iPad. Light emitting from headlights of a vehicle on a rainy night. They are known as light beams. Let's do the following activity to learn about light beams. Methul වැඩේ කරවන්න live stream. Right. Now activity 5.5. So you will need a candle, some same size pieces of cardboard, pair of scissors, a box of matches, a stand, some clay, a needle, a string. String can be the kambi kala. Anitya tika nogulu dannawani. Make holes in the piece of cardboard as shown in the figure, then light the candle and fix it. As shown in the figure, fix the piece of cardboard to the stand with clay. You should be able to see flame through all the cardboard pieces. Now look at this image. Take the needle with the string and send it through the holes carefully. Fix the string in straight line and observe the flame through the holes. Change the string and observe the flames again through holes. Now look at this picture. By doing this activity, we can conclude the light travels like in a straight lines. Light එක මෙහෙම straight line එකක් විදිහට තමයි පුතේ travel කරන්නේ. අපිට මේ observation එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් conclusion එක තමයි ඒක. When the string is in a straight line, we can observe the flame, but when we change its position, මෙන්න මේ cardboard එකක පොඩ්ඩක් හරි position එක වෙනස් වුණ ගමන් we cannot observe the flame through the holes. මේ holes වලින් අපිට flame එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. That is because light travels in a straight line. Here you are able to observe the flame because, sorry, again. Here you are able to observe the flame because the light travels from the flame to the eye through the holes. When the holes are in a straight line, the flame could be observed, and when they are not in a straight line, flame couldn't be seen. Now you can understand the light is transmitted only in a straight line. So අපිට මේ activity එකකින් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ light එක straight line එකකින් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක. නේ පොඩ්ඩක් හරි අද වුණොත් එහෙම මෙතන light එක අපිට එන්නේ නැහැ. light එක මෙහෙම උඩින් පැනලා එන්නේත් නැහැ. light එක එන්නේ මේ holes අතරින් තමයි එන්නේ. මොකද සම්පූර්ණව අපි මේ flame එක වහලානේ තියෙන්නේ මේ hole එකකින් විතර අපිට flame එක පේන්නේ. හරිද? In the above activity, the string which was put through the hole shows the path of the light ray. එතන කියන්නේ මේ string එක මේ ඇතුලෙන් දාපු කම්බිය තමයි මේ light ray එකේ path එක පෙන්වන්නේ කියලා. The narrow path in which light is transmitted known as a light ray. So this is the definition to a light ray. The narrow path in which light is transmitted known as light ray. The narrow path in which light is transmitted is known as light ray. Now, to show light ray, we use a straight line with an arrow.
So this is how we represent a light ray in science. Straight line with an arrow. Straight line with an arrow. Next, now what is light beam? A light beam is made up a collection of light rays. You have seen the light beam which is emitted from torch. When it switch on, we use several straight lines with arrowheads to show a light beam. So now you can understand what is the difference between a light ray and light beam. Light beam means a collection of light rays. Light beam එකක් කියන්නේ light rays ගොඩක එකතුවක්. Light ray එකක් කියන්නේ තනි line එකක්. ඒක අපි arrowhead එකකින් තමයි පෙන්වන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරිද? Now again activity 5.6. මේ හැම activity එකක්ම පුතාලට ගෙදරදී කරන්න පුළුවන්. Very easy activities here. A torch, a white color paper, a comb with thin teeth. Again, මේ හීනි කෙන්දි සහිත පනාවක්, කූරු තියෙන පනාවක් ගන්න ඕනේ. Choose a desk kept in a dark place and keep the comb as shown in the figure on the white paper, perpendicular to the desk and the teeth directed downwards. Perpendicular කියන වචනේ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ ලම්බකව කියන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් කෙලින් තියෙන මේ teeth ටික desk එකට වදින්න තියලා light එක දාන්න ඕනේ. බලන්න. කොච්චර lazy activity එකක්ද කියලා. Direct the torch towards the comb and light it up. You will be able to see the beam of light emitted by the torch and the light rays which travel through the teeth of the comb. Mark those rays on the white paper with a pencil. You will see that the light rays drawn by you are the straight lines. They are considered as light rays. So මේ activity 5.7 එක ගැන අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්නේ. දැන් පුතාලට මේ lesson එකේ තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න වෙලාව දෙනවා මම. Now it's time to ask any questions regarding this lesson. So I'm going to turn on your microphones. Ask any questions regarding this lesson. ඔය වෙන වෙන දේවල් මේ lesson එකට සම්බන්ධව අහන්න ඕනේ. අනිත් ඒවාත් අහන්න වෙන වෙලාවක මම ඕන වෙලාවක මගේ number එක දෙන්නම් call එකක් දීලා අහන්න. So this is my number. I'll send you a message. Note 77111822 note is my mobile number. So you can anytime give me a call and ask any question about science. Message එකක් එවන්න sir. Okay. So this සර් is ආයි නම්බර් එක කියන්නකෝ පොඩ්ඩක්. note 77611822 note. I have sent a message. 611822 note. WhatsApp. sir message එකක් එන්නේ නැහැ. Message එක ආවේ නැද්ද? නෑ. කියන්නේ මම Okay, now I'm going to show you my number. Whiteboard. Note 77611822 note. Prabhat Jayasuri. This is my WhatsApp Viber number. My private mobile number. You can ask questions about science by giving call or text me. I will help you. සර් And also send activities you have done in your homes. So I can show to your friends when we meet in science. Oh, right. Can you all see my number? yes Yes. Yes, sir. 11811 is my number. Yes sir. Sorry. Okay. So Yes sir. Yes sir. sir sir yes, excuse me sir yes, Puta. excuse me sir sir මේවල කරන්න මොකුත් දෙන්නේ නැද්ද? මේවල මුකුත් දැනට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. We are only discussing. I'll send you the note අලුවරයි to your class teacher. Class එකේ පුතාලට මම note එක WhatsApp කරනවා. ගයන්ස් එකේ පන්තියේ පුතාලට මම ගයන්ස් හරහා note එක
හරි ඉන්නේ Okay. මේ පසින්දු කටේ ගහගෙන ඉන්න පොයි මයික්‍රොෆෝන් එකේ උලක්කක් දැනෙනවා What was the laser beam? The laser. Sir, ma'am. Laser එක right beam එකට right ray එකටද යන්නේ sir? මේක යන්න පුතේ beams වලට යන්නේ. Laser is a small light beam. Practically we can't get any light rays. මේක theoretical විතරයි. Practically අපිට light rays එක print කරගන්න බෑ පුතේ. Light beam you can get light beam. Thank you sir. Excuse me, sir. Yes, Kavit. Hello. Yes, Kavit. Fabian. Sir. Today has another Zoom meeting. Today has another Zoom meeting. I think so. Yes, නෑ නේද? මං හිතන්නේ ඕගලන්ට නම් නැතුව ඇති සිංහල මීඩියම් අයට. No sir. අතුන්ගේ මූණ No වෙන. sir, we don't have any. අතුන් බය වුණා. හරි. Okay පුතාලා. So Sir, excuse me, sir. yes පුතා. Shena. Sir, muddy water in a translucent. Translucent. Muddy water is translucent liquid. Okay, sir. Thank you. Metushel, what happened to you? Hey. So he goes in So how his about cat. today's lesson? Is it clear to you? නැත්තම් විරෝධයක් Yes පැහැදිලි sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. It is very clear. Okay, so today I'm going to end the lesson for today. පොතේ lessons ටික දැන් upload God bless you අපි sir. ටික YouTube එකේ එවන්න God bless you. Bless you, sir. Bless you, sir. Thank you. Bless you, sir. Thank you, sir. Bless you, sir. Thank you, sir. Bless you, sir. Thank you.